पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान रेलवे नेटवर्क को बिछाया जाता, मगर इसके बरखिलाफ जो उस वक्त अफगान पूरी ब्यूरोक्रेसी थी, चीन से भी ट्रेनें आई हैं अफगानिस्तान में। अब हम ये भी देख रहे हैं कि अमेरिका ने इंडियन कंपनियों पर भी पाबंदी लगाना शुरू कर दी है। इंडिया को ईरान से तिजारत का कंसेशन हासिल था, वो भी खत्म हो रहा है। अभी अफगानिस्तान में सबसे अहम बात यह है कि रेलवे लाइन जितनी भी बिछी हुई है वो सिंगल ट्रैक है। अब अफगानिस्तान में ये देखा जा रहा है कि सोचा जा रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान से मुंसलिक किया जाए रेलवे लाइन के जरिए। अफगानिस्तान को ये फायदा होगा कि वो अपनी जो मादनियात है उसको दुनिया भर में फरोख्त करने के काबिल हो जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान अब रेलवे से मुंसलिक होने जा रहे हैं। अफगानिस्तान में जब 9/11 के बाद अमेरिकी अफवाज आई और उन्होंने वहाँ पे अपने ऑपरेशन शुरू किए तो इन्होंने बहुत ज़्यादा तबाही हुई अफगानिस्तान में, मगर उसके साथ साथ एक तरक्की का अमल भी शुरू करने की कोशिश की गई और अफगानिस्तान में रेलवे नेटवर्क बिछाने की कोशिश की गई। होना तो ये चाहिए था कि पहले पाकिस्तान, क्योंकि नेटो का बहुत ज़्यादा सामान पाकिस्तान की बंदरगाहों से अफगानिस्तान जा रहा था, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान रेलवे नेटवर्क को बिछाया जाता, मगर इसके बरखिलाफ जो उस वक्त अफगान पूरी ब्यूरोक्रेसी थी उसने इंडियन इन्फ्लुएंस में जो है रेलवे नेटवर्क को वाया ईरान और सेंट्रल एशिया के ज़रिए बिछाकर उससे अफगानिस्तान को मिलाया और उस नेटवर्क को वो हिरात तक ले आए। मगर उस रेलवे नेटवर्क का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो एक बड़ी बंदरगाहों से और बहुत ही ऑपरेशनल बंदरगाहों से वो नेटवर्क मुंसलिक नहीं था। चीन से भी ट्रेनें आई हैं अफ़गानिस्तान में, वो उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के ज़रिए होती हुई जो है वो हिरात और फिर ईरान और फिर हिरात में दाखिल हुई हैं। वो भी एक बहुत तवील सफ़र है, 21 दिन में ट्रांसपोर्टेशन पहुंच रही है। तो ये एक चीन को जो है अफ़गानिस्तान को ये एक बहुत फिजिबल नहीं लगा। अब अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की हुकूमत है उसने इस बात का इदराक किया है कि उसने जितना भी रेलवे नेटवर्क बनाया है कई हज़ार किलोमीटर का, जो कि ईरान और हिरात तक आता है, वो नेटवर्क जो है वो इस वक्त अफ़गानिस्तान की जो लॉजिस्टिकल हब बनने की सलाहियत है और अफ़गानिस्तान में जो तिजारत के लिए उसको नेटवर्क दरकार है उसके लिए वो फिजिबल नहीं है, उसकी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रहा। महदूद पैमाने पर गुड्स आ रही हैं और अफ़गानिस्तान से महदूद पैमाने पर वो जा रही हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान अभी तक जो है मेन पोर्टों से लिंक अप नहीं हुआ है। तो अब अफ़गानिस्तान ने ये कोशिश शुरू की है और उसने हिरात से लेके जो कंधार तक है एक रेलवे लाइन का मंसूबा शुरू किया है। कंधार तक कहा जा रहा है, मगर ये रेलवे लाइन जो है स्पिन बोल्दक तक अफ़गानिस्तान लाना चाह रहा है। स्पिन बोल्दक वो शहर है या वो अफ़गानिस्तान का कस्बा है जो कि पाकिस्तान के चमन के बॉर्डर से मुंसलिक है। यानी अब वो रेलवे लाइन पाकिस्तान के चमन बॉर्डर तक लाने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान के चमन बॉर्डर से वो जो रेलवे लाइन जो ईरान की तरफ जा रही है उससे जो है मुंसलिक कर दिया जाएगा अफ़गानिस्तान की रेलवे को, ताकि पाकिस्तान के साथ जो अफ़गानिस्तान का रेल लिंक है वो कायम हो सके। उस रेल लिंक के कायम होने से अफ़गानिस्तान जो है यानी 12 महीने खुली बंदरगाहों से मुंसलिक हो जाएगा और ऐसे सी रूट से मुंसलिक हो जाएगा जो जिसमें कोई बंदिश नहीं होती है। अगर हम देखें कि अगर वो ईरान के ज़रिए जाता है चाबहार के ज़रिए, तो चाबहार कोई बहुत बड़ी एक्टिव पोर्ट नहीं है और चूँकि ईरान पर भी पाबंदियाँ हैं तो वो इतने खुली तिजारत नहीं कर सकते चाबहार के ज़रिए। अब हम ये भी देख रहे हैं कि अमेरिका ने ईरानी कंपनियों पर भी पाबंदी लगाना शुरू कर दी है, इंडियन कंपनियों पर भी पाबंदी लगाना शुरू कर दी है जो ईरान से ईंधन की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। तो अब ये नज़र आ रहा है कि जो इंडिया को ईरान से तिजारत का कंसेशन हासिल था वो भी ख़त्म हो रहा है, तो चाबहार की अहमियत मज़ीद कम होती चली जाएगी, वहाँ पे शिपिंग दस्तयाब नहीं होगी। तो लामहला अब अफ़गानिस्तान को अगर अपने आप को तरक्की देनी है, अपने रेलवे नेटवर्क को फ़ाल करना है और अपने अवाम के लिए तरक्की का इक़दाम करने हैं, तो उसे पाकिस्तान के साथ मुंसलिक होना लाजमी हो गया है। तो इस हवाले से अफ़गानिस्तान में काम शुरू हो गया है और अफ़गानिस्तान ने इस पर फिजिबिलिटी बनानी शुरू कर दी है। जो तर्जुमान है अफ़गान हुकूमत के मुल्ला ज़बीउल्लाह, उन्होंने इस हवाले से एक जो स्टडी वर्क है उसका इफ्तिताही तकरीब की है। ये मुख्तलिफ़ कंपनियों को ये 773 किलोमीटर तवील रेलवे लाइन का जो है मंसूबा दिया गया है। वो इस मंसूबे पर काबिल अमल होने के लिए अपनी रिपोर्ट जारी करेंगे कि यहाँ पर किस किस्म की जोग्राफिया है, किस किस्म का
جو ہے پہاڑ ہیں یا دریا ہیں یا صحرا ہیں، کتنے پل، کتنی پہاڑوں کی کٹائی ہوگی، کیا کچھ ہوگا، وہ ایک جو فیزیبلٹی رپورٹ ہے وہ بنائی جائے گی۔ اس فیزیبلٹی رپورٹ کی بنیاد پر جو ہے افغان حکومت جو ہے وہ اپنے انٹرنیشنل ڈونرز کے پاس جائے گی، موسٹ پروبیبلی اور ممکنہ طور پہ چین جو ہے اس میں انویسٹمنٹ کرے گا تاکہ وہ بھی اس پیک سے منسلک ہو جائے، افغانستان بھی۔ تو اس طرح سے پاکستان کے ساتھ افغانستان ریلوے کو منسلک کرنے کے جو فیزیبلٹی رپورٹ ہے اس پر کام شروع کیا گیا ہے۔ 1-2 سال میں فیزیبلٹی رپورٹ مکمل ہوگی، جس کے بعد یہ ریلوے لائن کے بچھانے کا عمل کا آغاز ہوگا۔ مگر افغانستان میں ریلوے لائن پاکستان سے منسلک کرنے کے لیے بچھانا آسان نہیں ہوگی، کیونکہ افغانستان میں جو قندھار کا علاقہ ہے اور جس بن بولدک کا علاقہ ہے، یا تو وہ خشک اور صحرائی ہے یا وہاں پہ سخت پہاڑ اور چٹیل جو میدان ہیں وہ ہیں۔ تو وہاں پہ جو اگر ایک نارمل علاقے میں پاکستان کے میں ML1 پر جو 1 کلومیٹر پہ خرچہ آتا ہے، اس سے کہیں زیادہ خرچہ جو ہے افغانستان میں اس ریلوے لائن پر آئے گا۔ ابھی افغانستان میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ریلوے لائن جتنی بھی بچھی ہوئی ہے وہ سنگل ٹریک ہے، یعنی ڈوئل ٹریک نہیں ہے کہ ایک طرف سے آنے اور آمد و رفت جانے کا بھی نہیں ہے۔ ایک طرف سے ٹرین آتی ہے، اگر دوسری ٹرینیں آمنے سامنے آ جائیں تو جنکشن پہ ایک ٹرین کو کھڑا کر کے دوسری ٹرین کو گزارا جاتا ہے، پھر اس سے آتی ہیں۔ تو تقریباً افغانستان اس وقت جو پورا منصوبہ ہے اس سے 10 لاکھ لوگوں کو سفری اور تقریباً 30 ملین ٹن جو ہے کارگو کو وہ منتقل کرنے کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اور افغانستان نے ریلوے لائن اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ افغانستان میں جو معدنیات ہیں ان کو نکال کے جب اس نے دنیا کو فروخت کرنا ہے تو وہ ٹرکوں کے ذریعے ممکن نہیں ہے، کیونکہ ٹرکوں کے جب وہ سڑکوں پہ چلتے ہیں، بھاری ٹرک ہوتے ہیں، ایک تو وہ بہت زیادہ ایندھن خرچ کرتے ہیں، اس میں وقت بہت زیادہ لگتا ہے، اور اس کی آپریشنل کاسٹ ایک ٹرک کے مقابلے میں ریل کی اگر بڑی ریل ہے اور ریلوے لائن اچھی ہے تو اس کی آپریشنل کاسٹ بہت کم ہوتی ہے۔ تو اب افغانستان میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سوچا جا رہا ہے کہ کس طرح سے پاکستان سے منسلک کیا جائے ریلوے لائن کے ذریعے، اور یہ ریلوے لائن افغانستان میں تقریباً 2.5 لاکھ ملازمت کے مواقع پیدا کرے گی جو براہ راست اور بالواسطہ ہوں گے، جبکہ اس سے پاکستان ریلوے اور پاکستان کی بندرگاہوں کو بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ براہ راست پاکستان کی بندرگاہوں سے امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو مال ہے وہ آ اور جا سکے گا۔ پاکستان کے پاس ایسے ٹرمینلز موجود ہیں جو پاکستان سے اجناس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں ایسے ٹرمینل بھی موجود ہیں جن کو ڈرٹی کارگو ٹرمینل کہا جاتا ہے، جہاں پہ آپ معدنیات کو، آئرن اور کو، کوئلے کو اور دیگر جو ایسی چیزیں ہیں جن کو عام کارگو کے ساتھ ہینڈل نہیں کیا جاتا، ان کے لیے خصوصی ٹرمینل موجود ہیں۔ تو پاکستان ریلوے سے منسلک ہونے کے ساتھ افغانستان کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ اپنی جو معدنیات ہیں اس کو دنیا بھر میں فروخت کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ مگر یہ ریلوے لائن چند سال میں نہیں، تقریباً 3-4 سال کم از کم اس کو لگیں گے کہ وہ پاکستان سے منسلک ہو، اور یہ اس وقت سنگل ٹریک ریلوے لائن ہوگی اور یہ ڈبل ٹریک نہیں ہوگی، اور پورے افغانستان میں اس وقت جتنی بھی ریلوے لائن ہے جو سینٹرل ایشیا سے اس کو اور ایران سے منسلک کر رہی ہے وہ سنگل لائن ہے۔ تو ہماری طرف سے یہی کچھ افغانستان نے اب بالآخر کئی سال بعد پاکستان کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو ریل کے ذریعے منسلک کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، جو کہ پاکستان اور افغانستان، خصوصاً افغانستان کی معیشت کے لیے ایک بہت اچھا فیصلہ ہے۔ اس سے افغانستان کی جو معدنیات ہیں ان کو ایکسپورٹ کرنے میں افغانستان کو مدد حاصل ہوگی۔ ہماری طرف سے یہی کچھ، آپ سے پھر ملیں گے مزید معلومات کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔